ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉଠିକି ତ ଉଠିବେ 9ଟା ବେଳେ ଟିଫିନ୍ କରିବେ 11ଟା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମିଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କରି ନେଇଯାଉ ଫଟୋଟା ମୋର ଆଣିଲ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିକି ରେଡି ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପୁଣି 4 ମାସ ପରେ ଦେଖା ହବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆସିଲା ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆଉ ଅଛି ତ ରହିଛୁ ତୋରି ପାଇଁ बर्तन पे भाई मैंने आमको गाड़ी के रेलवे स्टेशन छाड़ी गले बहुत बड़े हैंडसम सलमान खान शाहरुख खान सैफ अली खान ये है ऋतिक रोशन रेडी रेडी है बर्तन में अंगुल स्टेशन अच्छु आम रूम चेकआउट कर पड़ी स्टेशन को गोरुड़िया एक्सप्रेस रे हमर टाइम अच्छी सब टिकट कन्फर्म अच्छी थार्ड से टिकट है सारा रेडी होती भांगी पड़ते पिला से अरे पिला ऑलरेडी गोटे लुक याको पठे
ଏଇଠି And I know about the many closer. Is this gonna be too much for us to bear? I don't need to tell you that it's over. फाइनाली आमर जर्नी कम्प्लीट हो भाई मोर आज बहुत जर्नी स्टार्ट कर पहुँच जाइए बर्तमान भद्रक भुवनेश्वर अपन